डिटेक्टिव श्रीराम और मो आमे दुहे बसी होटेल रे खाद्य खाऊ थाऊ। एही समय जड़े किए आसी कहला श्रीराम भाई तुमको किए जड़े खोजुंट किए खोजुंट ए पुलिस पोशाक अच्छा मुझा भावुची पाख थानार माने महताबू परी लगुच। अच्छा हौ ठीक अच्छी तू जा बलराम। हाँ श्रीराम कह होटेल रे पेमेंटा करदे शीघ्र आस जा कौन पे पुलिस आसी देखा पड़ो। तापर आम तत्क्षणात निज गाड़ी धरी घर को पलि आसिलु। घर को आसी देखिलु तो एसपी महंत बाबू सेठारे बस आम तत्क्षणात कबाटी को खोली भितर को नहीं गलु। तापर एसपी टिके दीर्घ निश्वास छाड़ी कहले बुझिल श्रीराम आ भितर गोटे दुर्घटना घटी जाइए। कि दुर्घटना घटी जाइए क्या दुर्घटना कथा तुम कौच? अरे बाबू तुम तो पेपर रे पढ़ी निश्चिंत कौ कथा कौच माने स्वाधीन भाव ठिया होता बिरंची बाबू। हाँ हाँ पढ़ी एटा खबर कागज रे किंतु एते गुरुत्व देनी कारण जेहेतु अन्य काम मोर रोचे। बिरंची बाबूर हत्याटा किपरि होता हत्याटा ताकू जड़े किए मारी पेटी भितर पूरे नदी में भसई देता से माँ मंगला दलर लोक सी जो एरिया रू टिकेट पाइबा चाहूले से एरिया आउ जड़े व्यक्ति माने प्रीतिरंजन साहू सी से एरिया एमएलए टिकेट पाईगले बिरंची बाबू पाइपारे नहीं। बिरंची बाबू स्वाधीन भाव ठिया होते समते कहया कथा से ही चक्रांत कर मारी बिरंची बाबूर पत्नी भी सही कथा कहते कि आम जी जानू प्रीतिरंजन बाबू हठात मर्डर करने भाया लोक नुहति। मानुची टिकेट पाई से टिके बारंबार हाईकमांड को प्रेसर करुले किंतु हत्या कला भली तमें एत दृढ़तार सह किपर कहीपार से हत्या करनथिए बोली ना ना श्रीराम देख टे माने भल भाव टे चिंता कर कथाटा क्या मुझे जानसी प्रीतिरंजन बाबू मर्डर जाए गला भाया लोक नुहति। ठीक अच्छे गोटे कम कर बिरंची बाबूर पत्नी की मु साक्षात करुच्ची से घर को मु जाऊँगी अल्प समय भितर तुम से आसी पहुँच। ठीक अच्छे तुम जमी भी हूँ आपको इन्वेस्टिगेशन करके किसी गोटे तथ्य बाहर कर कारण आम इन्वेस्टिगेशन कर कि पार्नु आ मात्र 3 दिन आम हाथ में समय। ओहो रिलैक्स रिलैक्स महंत बाबू मु ही तदंत करने को अल्प दिन भितर दोषी हाजत रे बस चल। तापर आम जा बिरंची बाबू घरे पहुँची गलु। घरे गोटे शोकाकूल परिवेश हो जाए। श्रीराम पचारे मैडम आपण स्वामी स्वाधीन भाव ठिया होते दलू टिकेट रु वंचित होते एटा ठीक? हाँ सर से जी ए टिकेट पाई काले ता भोट कटिज से आपण स्वामी की हत्या कर अभियोग कर करेक्ट? हाँ सर किंतु पुलिस को कहया कथा जे प्रीतिरंजन बाबू से धारणार लोक नुहति। ना ना से ही मारी। हाँ से ही मो स्वामी की मारी कारण सी भल रकम जानी मो स्वामी स्वाधीन भाव ठिया कौन है पक्षर बहुत लोक समर्थन अच्छी सी जितला माने एरिया दुर्नीति हटईदेवे। प्रीतिरंजन टा जमा भल लोक नुह सी जितला माने दुर्नीति बढ़ी। अच्छा महंत बाबू हाँ श्रीराम कह प्रीतिरंजन बाबूर आड्रेसटा मत देवे यही नियंतु। तत्क्षणात महंत बाबू बढ़ई देले एबे मु जानीगली एबे आम टार्गेट प्रीतिरंजन बाबू क्वार्टर। तापर आम तत्क्षणात जा पहुँची गलु प्रीतिरंजन बाबूर सरकारी बासभवन रे। श्रीराम पचारे साहू बाबू आपण बिरंची बाबू को हत्या कर समस्ते कहते। ना ना सर ये पूरा मिछ कथा इम्पॉसिबल मु कहीं बिरंची बाबू को मारिया जी मानुची टिकेट को नहीं मो भितर टिके जुक्तितर्क होता से समस्ते इश्यू कर दौरान किछि दिन तले पत्नी माने बाप घर को जाइए राति 12टारे गोटे धला होंडा सिटी कार आसी पहुँचला बिरंची बाबू घर आउ से घर से माने मर्डर हबार किछि दिन आगु 2टा राति से लोकटे बाहर की से होंडा सिटी कार रे बसिकी माने पलैला घर लोक कहया कथा मु न जानले कौन है मत सन्देह लगुच से जो पंडा बाबू कथारू। को पंडा बाबू?
ଭରତ ପଣ୍ଡା ମ ଯିଏ ଆମ ଦଳର ମାନେ ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କର ଅତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକ, ମାନେ ଅତି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଲୋକ ହେଉଛି ସିଏ। ସମ୍ଭବତଃ ସିଏ ହୁଏତ ଏଇ କାମ କରିଥାଇପାରେ। ସିଏ କାମ କରିଛି ବୋଲି ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ? ସିଏ ହେଉଛି ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କର ଯେହେତୁ ଅତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ। ବିରଞ୍ଚି ବାବୁ ର ଟିକେଟ କଟିବା ପଛରେ ଗୋଟେ କାରଣ ଥିଲା। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ମୁଁ ତ ଆଶାୟୀ ଥିଲି ଏଇଟା ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ବିରଞ୍ଚି ବାବୁ ଆମ ଦଳର ଗୁପ୍ତ କଥା ସବୁ ପଦାରେ ପକେଇ ଦେଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ପଣ୍ଡା ବାବୁର ତାର ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୁଏ। ହାଇକମାଣ୍ଡକୁ କହିକି ସିଏ ହିଁ ତାକୁ ବାହାର କରିଥିଲା। ଆଉ ହାଇକମାଣ୍ଡ ତ ନିଜେ ଦସ୍ତଖତ କରିନଥିଲେ, କାରଣ ହାଇକମାଣ୍ଡ ଟିକେ ସରଳିଆ ଲୋକ। ସେ ନିଜେ ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କର ନକଲି ଦସ୍ତଖତ କରିକି ହିଁ ତାକୁ ବାହାର କରିଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ସେ ପଣ୍ଡା ବାବୁର ଆଡ୍ରେସ୍ ମୋତେ ଟିକେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ସେଠୁ ପଣ୍ଡା ବାବୁର ଆଡ୍ରେସ୍ ନେଇ ଶ୍ରୀରାମ ପଣ୍ଡା ବାବୁ ପାଖକୁ ଚାଲିଲେ। ତାକୁ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଜଣେ MLA। ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଏ ଆମ ଦଳରୁ ବାହାରି ଗଲା ପରେ ଆମର ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା। ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ଦଳର ଗୁପ୍ତ କଥା ପଦାରେ ପକାଉଥିଲେ ବୋଲି ଆପଣ ତା ଉପରେ ଆକ୍ରୋଶ ରଖିଥିଲେ। ନା ମ, ଏଇଟା ସାର୍ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଜଣେ ନିରୀହ ଲୋକ, ମୋତେ ହାଇକମାଣ୍ଡ ଅତି ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତେଣୁକରି ସମସ୍ତେ ମୋ ନାଁରେ ଏମିତି ଗୁଜବ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଶ୍ରୀରାମ ସେ ଘରେ ଟିକେ ଚାଲିଲେ, ସମ୍ଭବତଃ ଏଣେ ତେଣେ ଦେଖିଲେ, ତାପରେ ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଆସିଲେ। ତାପରେ ଆସି ପୋଲିସ କି କହିଲେ, ଯାଆନ୍ତୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବେ ପଣ୍ଡା ବାବୁକୁ। କିନ୍ତୁ ଇଏ କ'ଣ? ହଁ, ଏଇ ହେଉଛି ସମ୍ଭବ। ତାର ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ଏ ଡାଏରୀଟା, ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ପଣ୍ଡା ବାବୁ ଆଉ ସେ ବିରଞ୍ଚି ବାବୁ ଭିତରେ ହେଇଥିବା ଯୁକ୍ତିତର୍କ ବିଷୟରେ। କାରଣ ବିରଞ୍ଚି ବାବୁ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ଦଳର ଗୁପ୍ତ କଥା ପଦାରେ ପକାଇ ଦେଉଥିଲା। ଯୋଗକୁ ତାର ଏରିଆର ଜଣେ ଲୋକ ସହିତ MLA ଟିକେଟକୁ ନେଇ ବିବାଦ ହେଲା ଯେତେବେଳେ, ତାର ଫାଇଦା ଉଠେଇଛି ଏ ସଚିବ। କୌଣସି ମତେ ବିରଞ୍ଚି ବାବୁକୁ ହତ୍ୟା କରିଦେଇ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ନାଁରେ ଅଠା ବୋଳିବାକୁ ବସିଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ତ ନିଜେ ଟିକେଟ ଦେଇଥିଲା। ଆରେ ବାବୁ, ସେ ଉପରେ ଭଗବାନ, ଭିତରେ ଅସୁର ହବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କାହିଁ ବୁଝିପାରୁନ? ଏପଟେ ଟିକେଟ ଦେଇ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନଙ୍କ ପାଖେ ଭଲ ଲୋକ ହେଲା, ସେପଟେ ବିରଞ୍ଚିକି ମାରିକି ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନକୁ ଫସେଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। କାରଣ ସେ ଭଲରେ କମ୍ ଜାଣିଛି, ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଯଦି MLA ହେଲେ ଆଉ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ, ସେ ତା କଥା କେବେ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଏମିତି ବି ସେ ଆଖପାଖ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ କାଲି ପଚାରିକି ଜାଣିଛି, ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ବାବୁ ସହିତ ପଣ୍ଡା ବାବୁର ବି ଏତେ ଭଲ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଡିଟେକ୍ଟିଭ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ସବୁ କଥା ସତ ହେଲା। ସଚିବକୁ ଆରେଷ୍ଟ ହେବା ପରେ ସବୁ କଥା ଧରା ପଡ଼ିଲା। ଘଟଣାଟି ଏହିପରି ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ବିରଞ୍ଚି ଆଉ ସେ ସଚିବ ଭିତରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଲାଗୁଥିଲା, ସଚିବ କୌଣସି ମତେ କିଛି ଗୁଣ୍ଡାକୁ ଠିକ୍ କରିଥିଲା। ତା ଏରିଆର ଗୋଟେ ଲୋକ ସହିତ MLA ଟିକେଟ ନେଇକି ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଲାଗିଥିଲା ଓ ତାରି ଫାଇଦା ଉଠେଇ ସେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଜାଣିବାକୁ ଯେ ତାରି ଦଳର କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭୋଟ କଟିଯିବା ଭୟରେ ତାକୁ ହତ୍ୟା କଲେ, ନଚେତ୍ କେଉଁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଲୋକ ତାକୁ ହତ୍ୟା କଲେ, ସଚିବ ନାଁ ଆସିନଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀରାମ ତ ମହାଚାଲାକ, ସିଏ ହିଁ ଧରା ପକାଇ ଦେଲେ। ଏଇ ଥିଲା ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଡିଟେକ୍ଟିଭ ଷ୍ଟୋରି ଭେଟିଦେବା ଆପଣଙ୍କୁ କାହ୍ନା ପ୍ରଡକ୍ସନ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ। ଉପସ୍ଥାପକରେ ମୁଁ ଥିଲି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଶତପଥୀ।